नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभ आपको स्वागत कर मोर आउ गोटे वीडियो को आशा बोली जा विथ शुभर आ गोटे नुआ वीडियो सांग मैंने आज आम आसी पहुँच गलु श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या सकाल बर्तमान समय 6टा बाजी आ 10 मिनट अच्छी आम समस्ते रेडी हो गलु विश्वजित भाई मु दीप्ति भाई देवाशीष तो आम भी चलू प्रभु दर्शन पाई तो चलतु आज अयोध्या केमी कटला सब आप वीडियो माध्यम जनइबी से पर्यंत वीडियो सहित जोड़ी हो रही था स्टे ट्यून। जय श्री राम जय श्री राम रतन जमाने पड़ा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एठारे चप्पल रखी आगू जावाई पड़ो कारण मंदिर भितर को चप्पल हल्ला न था आप समस्त जानते मंदिर प्रशासन तरफ निःशुल्क भाव यह सुविधा जोगाई दे यही लकर सिस्टम आगर कौन इलेक्ट्रोनिक्स जिनस मोबाइल कैमेरा स्मार्ट वाच कौन भी जिनस भीतर को अलाउ ना से रखी आपण मैंने मंदिर भीतर दर्शन करने जापरेंगे। राम मंदिर रू फेरी हनुमानगढ़ जी रास्त एक रामंकर किसी कथा चित्र देख जो हरिश्चंद्र समय कथा यहीटा माँ दुर्गा पूजा हनुमान बोधे 108 नीलपद्म पूजा जी अनुमान कर तो जानी तापर श्रीकृष्ण विश्वरूप दर्शन आउे राम लक्ष्मण सीता प्रभुंर ये आउ थे दर्शन करनी कारण मंदिर भीतर मोबाइल तो अलाउ नाला आईटा हूँ प्रभु हनुमान मूर्ति ये सब दर्शन कर सारे आम पहुंची दशरथ महल देखो यहाँ हूँ दशरथ महल एठी किंतु मोबाइल अलाउ अच्छी तो चलते आम भीतर को जावा। दशरथ महल बुली सारापर आम पहुँची हनुमानगढ़ देखो हनुमानगढ़ प्रबल भिड़ हाँ राम मंदिर में आपड़ कौन प्रसाद भोग करें किंतु हनुमानगढ़ में आप प्रसाद भोग करेंगे यदि आप प्रसाद फूल चढ़ाई तो मंदिर बाहर आप आराम से नहीं जापर। जहाँ हो प्रभु कृपारू हनुमानगढ़ में महावीर दर्शन बहुत भल भाव होगा। देखो महावीर मंदिर में हनुमानगढ़ में भोग प्रसाद जमी अलाउ अच्छी सेमती मोबाइल भी अलाउ अच्छी आप निज सुरक्षा निज दायित्व निज जिनस आनीपर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଚୌକରେ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୀଣା, ଯାହାକି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନା ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୀଣାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଚୌକରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ସରୋଜ ନଦୀ, ଯେଉଁ ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଭରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସରୋଜ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ତୁଳସୀ ଦାସ ଘାଟରେ। ତ ତୁଳସୀ ଦାସ ଘାଟରୁ ଏ ଯୋଉ ରାମ ସେତୁ ଆଡୁ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁ ଘାଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ସରୋଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ସରୋଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆମେ ଚାଲିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାଟ ଆଡ଼କୁ। ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଭୂତେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଭୂତେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାମଗଡ଼ି ଆଡ଼େ। ମାନେ ରାମଗଡ଼ି ଆଡ଼େ ଦିଟା ହବ, ସରୋଜ ନଦୀ ଘାଟ ବି ଦେଖି ହବ, ତା ସହିତ ରାମଗଡ଼ି ଦେଖି ହବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଘାଟଟା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଚାଲ ଯିବା ସିଆଡ଼େ। ରାମଗଡ଼ିରେ ରାମଙ୍କର କିଛି କଥା ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଏଠାରେ ରାମଙ୍କର ମାୟା ମୃଗ କଥା, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଙ୍କର ମାରିଚ ସୁବାହୁ ବଧ, ଯାହାର ବଧ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମୁନିଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସରୟୂ ନଦୀ ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଗଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଗଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ତୋରଣ। ରାମଙ୍କର ରାବଣ ବଧ ସହିତ ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୋରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଯିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏହିସବୁ କଥା ଚିତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସବୁ ବୁଲି ସମସ୍ତ କଥା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଗୃହକସବର ସହିତ ମିଳନ। ଗୃହକସବର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବଣକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ରହି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଟିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଥା ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ କଥା ଚିତ୍ରଟି ଥିଲା ଏଇଟା, ଯୋଉଟା କି ରାମ ଭରତଙ୍କ ମିଳନ ଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇର ମିଳନର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ଭରତ ମିଳନ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସମସ୍ତ କଥା ଚିତ୍ର ରାମଗଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାମଗଡ଼ିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଝରଣା ଟାଇପର ବନାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସରୋଜ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଅଧିକା ହେତୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆରାମସେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାମଙ୍କ ଚିତା ସକାଳେ ଲଗେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ଲିଭିଗଲା। ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ରାମଗଡ଼ି ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ପୁରାଣରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କୁଶ ନାଗମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଗମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର।
बाबा कहाँ से आया है? बनारस से। बनारस का महत्व बताओ। नागेश्वर मंदिर दर्शन सारी आपण हनुमानगढ़ी आड़ को जीवा बस रास्ता लेफ्ट साइड रे पड़िबो जानकी महल। तो जानकी महल आसतु भितर को जीवा। एटा हूँ जानकी महल रो एंट्रेंस गेट। को भी नजरअंदाज करना पड़ा था। एक दो बार देखा, समझाया, व्यवस्थाओं की व्यवस्था हमने करती व्यवस्थित कर दिया, पर नहीं मान रहे। बाल मोटा राम बन जाए, मोर मन राउर अजस नृप समझो मन। इतना जानकी महल रे प्रभु रामचंद्र को दर्शन करी आमे जीवा आगो को, कारण हमको आउरी बहुत जिनस देखियार अछि। आसन देखियो अयोध्या आउ कोन कोन सब अछि। देवता अपने आप को देखंतु प्रथम थर पई ओडिशा बाहर कौन नेम प्लेट रे ओडिया भाषा रे लेखा हबार दृश्य। सातटा भाषा मध्यरु ओडिया भाषा सबु ठारो ऊपर अछि। जानकी महल परे परे आपण माने रास्तार बाम पार्श्व पाइबे देवदत्त कुंड। तो यार महात्म्य तो मु जानिनी, तथापि आसंतु मु आपनको बुलेई देखे दउछि। विश्वास करनी कहूली ना कौन भूली जाइए मैंने मुसलमान मानक एक्चुअली मु माने मोर तांको प्रति सेमती मन में किसी घृणा भाव नाला है। से मैंने गोटा जातिर मनीष, आम गोटा मनीष, आम आम समय हेल्प करा, सी आम आमको हेल्प करेंगे है। यही अयोध्या द्वारिका आसला एमती घृणा भाव मोर तांको प्रति पलि आसी तुम कहर कथा ना। देवदत्त कुंड दर्शन सारी आम पहुँचलु रामगढ़ी रे। कारण रामगढ़ी रे संध्या 6:30 आरंभ हो जाए लाइट शो। लाइट शो देखिए आम समस्त पहुँच जाइए रामगढ़ी। तो चलतु लाइट शो टे देखी नवा। लाइट फाइट पड़ुଛି या लाइट शो गोटा कौन ଏଇଟା କଣ ମନ୍ଦିର ନା? କୋଉଟା ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ଗଛ ପଛ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା समस्त बुलवाली सारी आसी पहुंची बर्तमान मार्केट रे। एटा होची राम मंदिर बा राम मंदिर पाख मार्केट। एठू आपण माने राम लला मूर्ति जहाँ भी पूजा सामग्री जिनस सुलभ मूल्य रे आराम से किनी परिबे। तो मु किछि किणा किणी करथिली घर पई, मूर्ति पई, सांग मान पई। तो किणा किणी सरला परे हमर अयोध्या बुलिया सरीगला। तो आपण मानको वीडियो केमिति लागिला तो आपण माने कमेंट माध्यम रे निश्चय जणेबे। यदि मो चैनल रे नुआ अछंदी दया करी लाइक करंतु, शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करिया पई जमाई भूलिबेनी। पुणी देखा हबा गोटे नुआ वीडियो रे। रहउची जय जगन्नाथ, जय श्री राम।